Pomože Bog, braće i sestre. Danas se praznuje ikona Presvete Bogorodice Trojeručica i u današnjem videu želim da pričam o ovoj ikoni. Ova ikona Presvete Bogorodice biješe porodična dragocjenost svetog Jovana Damaskina. On je živao u ličnom paraklisu u svojoj kući u Damasku početkom 8. vijeka. Tada se cjelokupna Sirija nalazila pod vlašću Arapa, muslimana. Tadašnji kalif Damaska, prijestolnice Sirije, Valid, kao musliman nije znao da uređuje vjerske poslove hrišćana Sirije. Stoga je u svojoj palati kao prvog savjetnika za pitanje počinjenog hrišćanskog stanovništva Sirije zaposlio tada još uvijek svetovnjaka Jovana Damaskina, poštujući ga zbog velikog obrazovanja i vrline. Upravo u to vrijeme, dakle početkom 8. vijeka, pojavila se jeres ikonoborstva sa središtem u Konstantinopolju. Pokretač je bio vizantijski samodržac Lav III Isavrijanac. Još uvijek svetovnjak Jovan Damaskin je pokretom božanskom revnošću iz Damaska progonio ikonobornu jeres, kako raznim pismima, tako i riječima. On se na taj način pokazao pobornik i vatreni podržavalac poštovanja svetih ikona. Obavjestivši se dovoljno o njemu i omrznavšu ga, ikonoborac Lav Isavrijanac izmisli je jednu plodnost protiv njega. Pobrinuo se da dođe do jednog dijela napisanog rukom svetog Jovana, zatim je svom povjereniku Kaligrafu izdao zapovijest da do kraja nauči da oponaša način pisanja svetog Jovana te da napiše jednu lažnu poslanicu. Nju je navodno svetitelj poslao samom autokratoru Lavu, podstičući ga da dođe i bez borbe zagospodari gradom Damaskom iz koga odsustvovaše kalif. Ovu klevetničku i izmišljenu poslanicu Lav posla svom prijatelju kalifu Damaska Validu, dodavši i svoje pismo u kome ga uvjerava u ljubav koji ima prema njemu. Nju je pokazivao i time što mu šalje poslanicu napisanu rukom Jovana, iz koje se van svake sumnje vidi da je Jovan zamjenik protiv Validovog kalifata. Primivši i pročitavši poslanice, kalif povjerovao u privrženost Lavovu i naredi bez daljeg ispitivanja da se odsječe desna ruka Jovanova, koja je napisala navodnu poslanicu, i da se za primjer svima objesi na glavnom trgu Damaska. Zapovijest je izvršena odmah. Kada se onaj dan priklanjao večeru, sveti Jovan je zamolio da mu se da odsječena ruka, pošto je već izvršena kalifova zapovijest. Držeći lijevom rukom odsječenu desnicu i spajajući je sa tijelom, on se molješe klečeći cijelu noć pred ikonom Bogorodice. On molješe Presvetu Bogorodicu da ga iscijeli, da bi nastavio da piše o poštovanju ikona. Poslije duže molitve, umoran od bola i muka, on zaspa nakratko. U snu on ugleda Presvetu Bogorodicu živu na ikoni i ču gdje govori mu da je iscijeljena ruka te da ne treba više da se žalosti. Samo treba da ispuni ono što je obećao, te da nastavi da piše u zaštitu svetih ikona. Sveti Jovan se probudi i vide u istinu da je ruka njegova zdrava i da stoji na svom mjestu. Jedino na onom mjestu gdje je bila posjeklina ostade kao crveni nit, radi podsjećanja koliko na stradanje, toliko i na čudo Presvete Bogorodice. Zbog radosti i blagodarnosti prema Bogorodici, sveti Jovan se potom postarao da donjoj lijevoj strani ikone pripoji srebrnu ruku, slično odsječenoj, u znak sjećanja na čudo koje se dogodilo. Istog običaja se do danas drže pobožni i čudesno isceljeni hrišćani koji na svete ikone polažu za različite zlatne ili srebrne predmete na kojima su predstavljeni neki od isceljenih dijelova ljudskog tijela. Ikona je od tada dobila ime Trojeručica, budući da je sveti Jovan dodao treću srebrnu ruku. Poslije ovog čudesnog isceljenja, sveti Jovan odluči da napusti svijet i da se zamonaši. Vidjevši ga isceljenog, kalif je razumio dejstvo Božje sile i zatražio oproštaj za nepravednu kaznu Jovana. On mu najzad daje dozvolu da se udalji iz svijeta. Sveti Jovan napušta Siriju i odlazi da monaški život prohodi u čuvenoj lavri Svetog Save osvećenog u Palestini. Pored njega je stalno dobrotvorka, njegova Presveta Trojeručica. Postavši monah, on od drugih otaca u lavri saznaje da je Sveti Sava osvećeni pre svog blažnog upokojenja dao zapovijest da pored njegovog groba prečvrste njegovu pataricu, to jest igumanski štap.
On je prorokao da će u budućnosti kao poklonik u manastir doći jedan carski sin njegovog imena, to je Sava, i da će pri njegovom poklonjenju grobu pričvršćeni štap pasti na zemlju. Njemu je Sveti Sava osvećen i zapovjedio da se kao blagoslov da igumanski štap zajedno sa ikonom Bogorodice koja je čuvana u Lavri i koja se zvala Mjekopitateljnica. Znajući za navedna proroštva Svetog Save, Sveti Jovan Damaskin je pre svoje smrti ostavio zavještenje da onaj carski sin kao blagoslov uzme njegovu Bogorodicu Trojeručicu zajedno sa igumanskim štapom ikonom Bogorodice Mjekopitateljnice. Poslije 5 vijekova 1217. godine u Lavru kao prost monah poklonik dolazi carski sin Sveti Sava iz manastira Hilandara. Dok se on poklanjao u grobu istoimenog Svetog Save osvećenog, igumanski štap je pao sa svog mjesta. Iznenađeni manastirski oci zatražiše da se obavijesti o nepoznatom monahu pokloniku, tako saznaši da se zove Sava i da je carski sin. Bogorodičanu ikonu Trojeručicu Sveti Sava je donio za sobom u Hilandar. To je prvi dolazak Trojeručice u Hilandar. Trojeručica ostaje u Hilandaru do 1347. Dakle 100 i više godina poslije predstavljenja Svetog Savi. Tada kao posjetilac na Svetu Goru dolazi srpski car Dušan. Nakon svoje posjete Hilandaru, prilikom odlaska za Srbiju, on kao blagoslov manastira uzima ikonu Trojeručice. Na taj način Bogorodica Trojeručica odlazi za Srbiju. Do kraja 19. vijeka ikona iz nepoznatog razloga i na nepoznat način prelazi za dvora cara Dušana u vlasništvo manastira Studenice. Ovaj manastir, kao i druge oblasti Srbije, postaje meta napada turskih osvajača. Obavješteni da Turci dolaze ka manastiru, oni su se na brzinu i žurno postarali da spasu najvrijednije dragocjenosti koje su imali. Bogorodicu Trojeručicu su stavili i učvrstili na samar jednog magareta koji su pustili da ide kuda ga vodi volja Bogorodice. U istinu, vođeno prestom Bogorodicom, magare je prošlo gotovo cijelu Srbiju i Makedoniju i došlo na Svetu Goru. Po zapovijesti Bogorodice ono se zaustavilo nedaleko od manastira Hilandara. Vidjevši i shvativši šta se događa, manastirski oci pohitaši i skinuši ikonu sa leđa magareta koje je odmah potom palo mrtvo. Tu gdje je došlo magare sa ikonom zasjedano je pokloničko mjesto u spomen na taj događaj. Svake godine se vrši litija sa ikonom Trojeručice od manastira do tog mjesta u znak sjećanja na dolazak ikone. Mnogo čuda i isceljenja se događalo i dan danas se događaju. S praznikom. Amin.